घटना मु जिम रे वर्कआउट करूँ जिम रे वर्कआउट कला टाइम से जेहतु जिम रो ओनर से जिम को आसला पर से कौन कहते चल चल आसते तो मत कहले कि मत चलो सत्यबार जिम रे छाड़देव बोलिका तो सत्यबार मत छाड़देवाई कहले तो मुझे जो सत्यबार तक छाड़ा बाहरी गाड़ी तो सिंगल सीट थी तो सिंगल सीट तो डबल जापरनि तो जेहतु मत कहले कि तुम तो गाड़ीटा नहीं आस मुझे तो गाड़ी जी तो मोर तो मो गाड़ी तोर तेल पकईदेवी तो मुझे ठीक अच्छे कहीकि से गाड़ी स्टार्ट मारिकी नहीं गली नहीं गलापर से कौन होना बाटर मत कहले कि मो मनी पर्सटा मुझे छाड़ देती डॉक्यूमेंट और कैश वगैरह रहा तो तू टे गाड़ी बुला जो मत कहले गाड़ीटा बुला बोलिक मुझे काज पोलट गड़ानी गड़ गड़ को गाड़ी से बुलेली बुलला कौन होना पोलो उपर कौन हो रिटर्न कला टाइम बातटा तक मारी कि टर्की मारी मुझे कन्फर्म कर कारण पछक अनेनी से सोदादी कर मो बेकमुंडा धरिकी पछाड़ टाणीदे पछाड़ जो मो बेकमुंडा धरिक टाणीदे जो कौन होना मो अणनिश्वास हो गली अणनिश्वास होगा निजक कंट्रोल माने डिफेन्स करने मोर ईटा को तो मुझे हाथ दीटा हैंडल को छाड़ देकी हाथ धरी भिड़िली पछाड़ू तो हाथ को जो भिड़िली भिड़ला भितर से तो कौन हाथ गाड़ीटा अनकंट्रोल हो गलानी अलरेडी तो हाथटा जो अनकंट्रोल है गाड़ीटा अणेगला अणेला से दुईटा झील से टाइम से बाटर आसले तो से दुईटा झील देर गाड़ीटा पिटेगला पिटेगला समस्त पड़गलु पड़गला कौन होना मैंने से बात मारी कि कौन है मुझे कन्फर्म होनी तो सी कौन होना से कौन है डायरेक्ट मुझे हाथटा छड़े छड़ेला पड़ी समस्ते से दुईटा झील भी आगे पड़ती आम दिज भी पचर पड़ू पचर पड़ला भितर से कौन होना से लोक जो हाथटा छड़े देला से लोक कौन कर जम्प कर झील पर जम्प कर सोदा कर हाथ हाथ हल्ला हल्ली करके कौन होना डायरेक्ट बाड़ा बाड़ी कर बाड़ा बाड़ी कला भितर चार मुझे भिड़ा भिड़ी कली भिड़ा भिड़ी कला भितर मत कौन मत बाड़े मत गोटे बाड़े मत बाड़ेला मो आखि गोटे बाड़े ये गोटे बाड़ेला ये गोटे बाड़े ये गोटे बाड़े बैक को बाड़े हाथ हाथ में बाड़े पागला बगिया होगी मत कहले तू कौन मत रोकू तू मत कौन रोकू कही मत बाड़ा बाड़ी कले बाड़ा बाड़ी कला भितर जो मो आखिटा को जो बाड़ी मो आखिटा कहीं मक्का भितर से पुणी थे से झील उपरको अटाक कले से झील उपर जो पुणी अटाक कले से कौन हो ना जो झील को पुणी अटाक कले चार पांच जन जो लोक से समस्ते से कौन कले ना से लोक को बाड़ाई आगे गले जो बाड़ाई आगे गले गोईठा मारी सी कौन कर माने लौटिकी से ये को बिल उपरको डेई बिल भितर डेला भितर बिल को डेई दौड़ी गले भितर डेई गला भितर आज्ञा बिल को जो भितर पशिगले बिल को जो पशिगला तथा 400-500 मीटर भितर पशिला 400-500 मीटर भितर पशिला से कौन होना तौक मुह माड़ होगी पड़गले मुह माड़ हो तौक पड़गले से कौन होना 18-19 लोक मत घेरीगले मत जो घेरीगले 500-600 जन लोक स्टार्टिंग एंड पर्यटन सब देखिए मुझे छड़ा छड़ी कर बाड़ा बाड़ी ओल्टा मुझे माड़ खाई तो से कहले आर किसी दोष नहीं आर किसी दोष नहीं सी आड़ा निशा खाई जाओ बाड़ा बोलिका तो मत से हाथ न उठे 18-19 लोक कौन कले बिल आड़े समस्त दौड़े बिल आड़े जो दौड़े से बिल आड़े जो दौड़ा से 10-15 मिनट मुझे रोड पर ही थाए से झील मानू किए आसिक नहीं गले कौन कले मुझे एत भी मोर नजर नहीं से मुझे आंक नजर सी जो बिल उपर दौड़ी तो 18-19 गोटे लोक पचर गोटे दौड़ी तो सी जो आसले मैंने मत मत कहले कि तू भी चल से बिल भितर को मत जो 10-15 मिनट पर नहीं गले जो हाथ को बांधुले गोड़ को बांधुले गोड़ को हाथ को जो बांधुले जो मत भी से चिंकी गले लोक बाउंस भाया धरिकी कहले मैंने सोदादी कर मत कहले कि आकु बाड़ ना ना मत मुझे छड़ा जाए मुझे छड़ा जाता जो झील को बाड़े से आगे जो बाड़े मत भी बाड़े मत शुआई था आज माने मो भी बढ़ी जाता आज ठीक अच्छे तो सी कौन होना से टाइम से मत जो मुझे कहली कि माने मोर कौन दोष सी मो हाथ गोड़ जो बांधे को आसले से जो 500 जन स्टार्टिंग देखते से मत प्रोटेक्ट कले से प्रोटेक्ट करके मत कहले कि यार किसी दोष ना से केवल गोटे दोष पीसीआर को डाक आपको पीसीआर सहित देदेबा तो पीसीआर को डकाला पीसीआर को डकाला दुई पीसीआर आसले 2 जन जेन्स आसले गोटे लेडीज आसले सब यूनिफॉर्म थे यूनिफॉर्म थे आसले लेखा पढ़ा कले लेखा लेखि कला भितर से लिखुं मत पचारूँ कि तो ना कौन ता ना कौन ता बापा ना कौन तो बापा ना कौन तोर घर कौन ये से वगैरह सब लिखुं ता भितर बाड़े चलती पुलिस थी अवस्था भी पुलिस आज्ञा 20-25 भितर 11-20-25 भितर आज्ञा तो 11-20-25 जो बाड़ा बाड़ी कले जो सब लोक मैंने घेरी जाती पुलिस भी देखुं पुलिस भी माने पुलिस को आगे जो बाड़ू से कौन है एसआई आसला पीसीआर डकेला एसआई को एसआई कौन कर बिना यूनिफॉर्म बाड़े पीसीआर स्टाफ प्रेजेंस रही बाड़े देन से जो एसआई सार आसले बिना यूनिफॉर्म जो रोकी लोक मानक से बाड़े बाड़ेला भितर से कौन हो एसआई जो बाड़ेला एसआई थी अवस्था जो बाड़ेला से कौन हो लोक मैंने कहले कि माने तू केस तू रोकने से लोक रोकुची तू केस रोक बिना यूनिफॉर्म अच्छा तो जेहतु तो हाँ विश्वास कल तू केस ते तो कथा कौन मान बांध पीसीआर फास्ट पीसीआर आसिया भितर ही
ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଆଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ହାତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମତେ ଯେହେତୁ ରୋକିଦେଲେ ସେ ଯୋଉ 6-7 ଜଣ ଥିଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରୋକିଦେଲେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆକୁ ବାଡ଼ାଅନି ଆକୁ ଏଇଠି ବସେଇ ଦିଅ ପୋଲିସକୁ ଡାକ ବୋଲିକା ତ ସେଠି ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ଭିତରେ ମତେ ସେଠି ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଏଠି ଠିଆ ହ ପିସିଆର ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଠି ପିସିଆର ଆସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ସେ ଏସ୍ଆଇ ଆସିଲା ଏସ୍ଆଇ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା କହିଲା କି ତାକୁ ଟେକି ନେଇକି ଚାଲ ତାର ଯୋଉ 5-6 ଜଣ ସେଠି ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲେ ଯେ କହିଲେ କି ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ଚାଲ ଟେକି ନେଇକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେ ଛଟପଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୁରେଇଲେ ସେଟା ହଉଛି ଏସ୍ଆଇର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସେଟା ହେଲା ଆଉ କିମ୍ବା ସେଠି ଲୋକ ଯୋଉ 6-7 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଟେକିଲେ ସେ ବାଉଁଶ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ହାତ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ଟେକିଲେ ସେ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା ତାକୁ ଧରିବା ଭିତରେ ସେ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତ ସେ ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ଧରି ପାଇଲେନି ଯେମିତି ସେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାକୁ ବାଉଁଶରେ କାନ୍ଧୁଅ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଉପରକୁ ତ ସେ ଯୋଉ ବୋଲରରେ ପୁରେଇଲେ ବୋଲରରେ ଜାଗା ହେଲାନି ମାନେ ଛଟପଟ ହେଲା ଖାଲି ବୋଲରରେ ଜମା ରହିଲାନି ତ ବୋଲର ଯେତେବେଳେ ରହିଲାନି ତାକୁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ 108 ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ କହିଲେ କି 108 ଆସିଲେ ଲେଟ୍ ହବ ସେ ଏମିତି ହଉଛି ଏଠି ରୋଡରେ ତମାସା କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ସେ ଏସ୍ଆଇ କ'ଣ କଲା ନା 407 ଡାକିକି 407 ସେଠି ରୋଡ ଯାଉଥିଲା 407 ଉପରକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଏଠିକି ତ ତାପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତ ସେଠୁ ଗଲା ବାଳ କାଟିଗଲା ଆଉ ତାପରେ ତ ମତେ ନେଇକି ଥାନାରେ ରଖିଦେଲେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଯଦି ପିସିଆର ଫାଷ୍ଟ ପିସିଆର ଆସିଲା ସେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତ ସେ ପିସିଆର ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲାନି ସେ ଆସିକି ଲେଖାଲେଖି କଲା ସେଠି 40-50 ଲୋକ ଥିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ କଲେ ସେଇ ପିସିଆର ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉ ମାନେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସେଠି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବୁଛି ଫୋନ୍ ବାହାର କରୁଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ କି କ'ଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ସେ କରୁନାହିଁ ଡରିକିରି କାଳେ ତା ଉପରେ ବାଜିଯିବ ବୋଲିକା ହଁ ସେଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଥିଲା କାରଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଥିଲା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ଟାକୁ ତଳମୁହାଁ କରିକିରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ସେ ଯୋଉ କନେଷ୍ଟବଳ ଯିଏ ମୋ ବାଇକ୍ଟାକୁ ନେଇକି ଗଲା ମତେ କହିଲା ଗାଡ଼ି ଚାବି ଦେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ନାହିଁ ସେଠି ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଠି ଲୋକଟା କହିଲା କି ମୋ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚାବି କହିକି ଦେଲା ତାକୁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି କାରଣ ତାକୁ ବାଡ଼ିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ଛୁଇଁ ନାହାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ 40-45 ମିନିଟ୍ 40-45 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଠୁ ଭିତରୁ କେମିତି ଗଲେ 600 ମିଟର ସେ ମନକୁ ମନ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଜୀବନ ବିକଳ ନାଇଁ ସେ ମନକୁ ମନ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଝିଅ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯୋଉ ଛଡେଇ ଗଲି ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବାତ ମାରିଥିଲେ କି କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବିଲ ଭିତରକୁ ନାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ରେପ୍ କିଛି ବି ନୁହେଁ ମୁଁ ମନି ପର୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମତେ କହିଲେ ଗାଡ଼ି ବୁଲା ବୋଲିକା ତ ସେଠି କାଜୁ ପୋଲ ପାଖରୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବୁଲେଇଲି ଗାଡ଼ିଟା ବୁଲେଇଲା ପରେ ସେ ମତେ ସେଇ ପୋଲ ଉପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାତଟା ମାଇଲା କି କ'ଣ ଟର୍କି ମାଇଲା ହେ କହିକିରି କରିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବେକଟା ମୁଣ୍ଡାକୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ଉପରକୁ ନେଇଛି ନା ମୋ ବେକ ମୁଣ୍ଡାକୁ ସେମିତି ଧରି ପଛ ଆଡୁ ତ ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଅଲରେଡି ଆମେ ୱେଟ୍ର 2 ଜଣ ଯାକ ତ ମୋର ତ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି MT-15 ତ MT-15 କ'ଣ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ଅବଭିୟସଲି ହବ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଲି ତ ହାତଟା ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବି ନଥିଲି ସେ ଦିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ହେଲା କି ସେ ଦିଟା ଝିଅ ସାଇଡ୍ରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାଡ଼ ହେଲା ପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ମାନେ ସ୍ଲୋରେ ପଡୁଛୁ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବାର ନାହିଁ 30-40 ସ୍ପିଡରେ ଥିଲା ଗାଡ଼ି 20-30 ସ୍ପିଡରେ ବାସ୍ ପୋଲ ଉପରୁ ଉଠୁ ହିଁ ଥିଲୁ